Good morning, good afternoon, good evening, everybody, depending on where you're joining from. Of course, I am Frank Corva, the host of this weekly Thursday live stream, Fedi Community Space live stream, joined today by none other than Lorena Ortiz, Latin America Community Master for Fedi. And today we'll be doing the very important role of translating for our very special guest from Peru. And I'm actually, just to get started with that, going to hand the mic over to Lorena right now. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Estamos en este Spaces de Fedi con Frank Corva, el host regular de siempre de este espacio, y yo, Lorena Ortiz, que voy a ser en esta ocasión de traductora para esta importante sesión donde vamos a hablar de una de las comunidades más bonitas que he conocido en Latinoamérica, que es Motif Perú. Increíble, no? Amazing, no? So super exciting. Let's bring our guest in, Franco Granja. He is a community leader in Peru. This man traverses the whole country. I say this often, from the Andes to the Amazon, teaching. He was literally just telling me how he was in the jungle, in the Amazon, teaching people how to use Bitcoin, how to use Fedi, empowering Peruvians across the country with this freedom technology. ¿Qué tal? Muchas gracias, Frank. Querido Franco, te damos la bienvenida, perdón. Justamente Frank estaba mencionando que estabas hablando con él antes en el backstage, detrás de cámaras, sobre el increíble trabajo que has estado haciendo en el Amazonas, enseñando a gente, bueno, no solo en el Amazonas, en diferentes partes de Perú, enseñando a diferentes personas cómo utilizar Bitcoin. Entonces, bienvenido, perdón por mi falla en la traducción. Franco, bienvenido. Gracias, Frank, gracias, Lore. Siempre es un enorme placer poder estar y tener estos espacios donde podemos compartir lo que estamos trabajando desde Motif Perú en diferentes rincones de nuestro país, tanto en la costa, en la sierra y en la selva, y con aliados estratégicos tan lindos como lo son ustedes con FEI. Así que nosotros felices y encantados de estar en este espacio y así compartir el trabajo que estamos logrando en diferentes comunidades que no tienen acceso a la bancarización y son abandonados por el Estado también, ¿no? Así que gracias por tomarnos siempre en cuenta y trabajar en conjunto, ¿no? Lorena, could we You go want to me you? to Yeah. translate that to English, Yes, Frank? if you don't mind, that'd be great. Yeah. Okay, good. Okay, Franco is just saying thank you to everyone for giving him this space to talk about all the things that they have been doing in Motif, about teaching other people how to use Bitcoin, about all the support that also Fedi has provided and this space and other people that have supported Motif for doing their great job. And basically that was what Franco mentioned. Yeah. Amazing. Yeah. And a shout out to Lorena there. I know Lorena has been doing incredible work in supporting Franco and the Motive team for sure. Franco, we want to learn about you a little bit today. And again, just to repeat for the audience, we'll be doing this in English and in Spanish. So hopefully we can reach both audiences. And Franco, just a small thing. Maybe when you speak, maybe 5, 6, 7 sentences, and then Lorena will translate, and then we'll go back to you, back and forth, if you don't mind. Yeah, so Lorena, I'll hand it over to you. And also I'll add the first question there. So we want to first learn about when Franco first learned about Bitcoin, when he first found out what Bitcoin was. Frank menciona que, bueno, yo he hecho algún trabajo en algún momento con Motif para apoyar todas las actividades que ellos hacen. Y menciona Frank que este espacio, como va a ser en español y en inglés, por favor, Franco, mantener un poco de las respuestas breves y después retomar para que yo pueda traducir y tener tiempo para acordarme de todo. Y bueno, queremos primero aprender un poco más sobre ti y queremos saber exactamente cuándo fue que aprendiste por primera vez sobre Bitcoin. Sí, no hay problema. Bueno, mi primera interacción teórica con Bitcoin fue en el año 2020.
Un poquito, yeah, un poquito más. Okay, A little bit more. Yeah. Bueno, mi primera interacción teórica con Bitcoin fue en el 2020 cuando Valentín, quien es el co-founder de Motif y director de Motif Perú, me llamó y me dijo que comience a descargar wallets, billeteras a personas. Recuerdo que era Blue Wallet, si no me equivoco. Y no me dio más explicación porque fue una llamada muy rápido. Entonces yo dije que, bueno, ¿qué es esto? No, nunca antes había escuchado sobre Bitcoin. Franco is mentioning that his first approximation to Bitcoin was in 2020 when Valentin Popescu, one of the co-founders of Motif, asked him to teach to people inside the community how to download a Bitcoin wallet. Franco didn't actually receive like any further explanation about what was going on, but he did it, and he kind of remembered that the first wallet that they used to use was Blue Wallet. Amazing. So also, Franco, if you wouldn't mind, could you give us an overview of what Motiv does, and then also when you started working with Motiv? Franco, nos pide Frank si puedes darnos como una pequeña explicación general de lo que hace Motiv para que tengamos como un poco más de contexto. Sí, bueno, nosotros comenzamos con Motif Perú justamente en el año 2020 con la problemática del acceso a la educación por COVID-19, por el tema de la pandemia, y vimos como institución, como proyecto, poder implementar programas educativos que permitan a las personas que no tienen acceso a la educación o a una economía estable poder interactuar con reforzamiento escolar, inglés, programas de emprendimiento, entendiendo el encierro masivo que existía dentro del Perú y en otros países también por la pandemia, básicamente. Entonces, comenzamos con la inserción de estos programas. Yeah. Voy a traducir. Sorry. So Franco is mentioning that Motiv started around 2020 because of the pandemic of COVID-19, and they started basically focusing in education because people couldn't actually attend schools, so they started with different projects that could reinforce the education even in these circumstances. Sigue, Franco, por favor. Básicamente, Motif Perú equipa, capacita y educa a personas en comunidades vulnerables para que puedan reinsertarse dentro de la sociedad y capacitar a emprendedores en el conocimiento teórico y práctico también de Bitcoin. So basically what Motiv does is to provide different tools and training sessions to people to be able to get inside the society as entrepreneurs, and they could also start sharing the knowledge that they get from Motiv to others inside the communities. So basically, that's what Motiv is doing, providing tools to empower people inside the communities. Perfect. Franco, gracias. Yeah, Franco, ¿quiere decir más, Franco? Me pasaría toda la mañana hablando, pero en resumen, ese es el trabajo que nosotros realizamos, una educación integral, también desde una perspectiva para prevenir ciertas problemáticas sociales que existen en el Perú. Violencia física, educativa, violencia económica, violencia sexual, violencia emocional. Todo está arraigado a trabajar desde la perspectiva también de la prevención, ¿no? Y el Bitcoin es la herramienta que nos permite educar a todas estas comunidades para así tener una comunidad o comunidades capacitadas, comunidades prevenidas y comunidades educadas. So basically what Motiv is doing is that they are onboarding different kind of problematics inside Peru, like physical violence, sexual violence, psychological violence, economic violence, and also educational problems inside Peru, preventing them, providing tools to be able to
for the people to actually prevent this kind of troubles inside their communities. Amazing work, and I've been following personally the work that Motive has been doing almost since its inception. It's truly remarkable. My question here is, Motive takes a very holistic approach. They think about all different aspects of human beings when they approach problems. How does Bitcoin fit into that? So Bitcoin is a tool they can use, but generally speaking, how big of a solution do they think Bitcoin is for the situations that they deal with? Frank menciona que ha estado siguiendo de cerca el trabajo de Motive por un tiempo y se ha dado cuenta de que la forma en la que aborda los problemas Motive es de una manera muy holística. Entonces, Frank pregunta a Franco, ¿de qué manera es que Bitcoin también está ayudando como una herramienta a abordar estas problemáticas? Bueno, nosotros siempre que vamos a una nueva comunidad, siempre hablamos de libertad, de que el ser humano tiene que ser libre de cualquier situación en la cual no se sienta atrapada o encarcelada. No únicamente hablamos de libertad financiera. Entonces, comenzamos a hablar de las diferentes problemáticas que existen de forma interna en la comunidad y de forma general dentro del país, ¿no? Y justamente Bitcoin es sinónimo de libertad financiera, de no estar atrapado dentro de un sistema convencional, ¿no? Entonces, para nosotros Bitcoin es la herramienta que ha permitido la educación de más de 1000 familias dentro del Perú a lo largo de todo este tiempo. Franco menciona que ellos cuando hacen esta aproximación a las comunidades, sorry, Franco is mentioning it was coming. that, I knew it. when they are It happens. Sorry. It's okay. We just did this too with Reina from Me Premier Bitcoin for another podcast. It happens, but we appreciate it. Thank you, Lorena. I know you're in a very tough my position. brain is it's a lot. switching between It's a lot. languages. Okay, sorry. Frank is mentioning that what they do this onboarding inside the communities, they have this approach about teaching liberty. So liberty as a way of empowerment for them. And Bitcoin is the tool that actually can provide that kind of liberty. And that's the tool that has been very useful to actually provide this education about freedom to more than 1,000 families. Truly Nosotros, amazing. nosotros como Motive, nosotros Bitcoin Please, no lo Franco. presentamos como la herramienta que te va a hacer millonario, sino lo presentamos como la herramienta que te permite tener acceso a educación y a oportunidades dentro de tu comunidad y fuera de tu comunidad. So they don't introduce Bitcoin as a way to get rich fast, to be a millionaire or a billionaire. They present it or introduce it to the communities as a tool for the education that will provide this kind of freedom. Franco, algo más. Sí, bueno, también cuando nosotros como Motive Perú vamos a diferentes universidades, escuelas o comunidades, siempre existe la duda de qué es Bitcoin para estas personas y abordamos también ante estas preguntas con respuestas muy, muy simples y básicas, ¿no? Pero para ya terminar y redondar la respuesta, Bitcoin para nosotros como institución o para nosotros como proyecto dentro de las comunidades es la herramienta que te va a permitir tener una libertad, tener esperanza, tener mayor virtud en hacer tus diferentes, transformar tanto tu vida como la de tu familia, ¿no? Entonces, para nosotros Bitcoin es más que una herramienta monetaria, es esperanza, es traer equilibrio, es traer educación, es crear oportunidades y es crear obviamente libertad financiera también por último. Franco mentioned that sometimes they go to universities, schools, and communities, and people ask about what Bitcoin is, and they onboard these kind of questions, making very
very simple answers or providing very simple answers. They onboard this Bitcoin theme as an institution and project as a way to free the community, to transform basically, and to provide hope, and to be a tool for creating opportunities inside these communities. It's amazing work, Lorena. This might be, I'm not sure if this will be more difficult or less, but I was hoping maybe you could speak about your experience going to Peru, working on the ground with the Motive team. I believe you were in some of the communities in the mountains there, if I'm not mistaken, which seemed really, really cool. For those who don't know, I think we just had a little QR code pop up on the side. Maybe our producer can have that come up again. You could read the piece that we wrote on Motive Peru and the work that they're doing and the work that Lorena has done there. So Lorena, if you wouldn't mind, would you mind talking a little bit about that experience? And not to be super annoying, would you mind also translating that question, then speaking, and then speaking in Spanish? Yeah, and we'll talk to our boss about a raise for you after this, after what we've done to your brain today. Yeah. No worries, Frank. I think I'm doing kind of okay. You're doing a great job. You're doing a great job. Yeah. Frank me pregunta que si puedo hablar más sobre mi experiencia con Motiv. Menciona que he hecho algunos viajes para visitar esta comunidad y no solamente dentro de la parte, por ejemplo, de Lima, donde está como más ciudad, sino que también he viajado a diferentes partes dentro de Cusco que son bastante lejanas. Entonces pregunté que si puedo responder esta pregunta en español y después en inglés para que todos podamos entender. Perfect. Let's start with the English explanation then. Yes. Okay. So my experience with Motiv, I met Motiv Peru in 2022. And I was traveling there because I was attending an event, a conference inside Peru. And I met Rich and I met Bali. And they mentioned the amazing work that they have been doing inside communities in Peru. Since then, they totally caught my attention. I was basically amazed about how can I express it? About the humanity inside this project, yeah. About the concern for people, the real concern for people, and the willing to help people that is not empowered, that is left aside. Entonces, le mencionaba a Frank que yo conocí Motiv por ahí del año 2022 porque yo viajé a Perú para ir a una conferencia. En esta conferencia, en un evento que se estaba llevando a cabo como un side event, conocí a Bali y a Rich, quienes son los fundadores de Motiv, y ellos me explicaron lo que habían estado haciendo desde años atrás con diferentes comunidades alrededor de Perú. Y una de las cosas que me enganchó sobre este proyecto fue el nivel humanitario que existe en la visión y la misión de este proyecto, de poder empoderar a las comunidades que generalmente son dejadas de lado y que no tienen herramientas suficientes como para salir adelante. So after this no acknowledge about Motiv, there were some other things happening in my life, and then I entered to work inside FEDI as community master for Latin America. And my job basically was back then, now it's kind of different, but back then was targeting and checking out what communities could help us to improve the tool that we were building. And nowadays it's kind of different because we have a very different tool. The FEDI app is very different from what it was. And so I introduced Motiv to Renata, that is my global manager. And we started collaborating together in some different training sessions for the Motiv team, in some different visits to acknowledge what they were doing inside the communities, to check out what were the programs that they were working on. So basically that brought us a base
to make what we are doing today, that is collaborating even more actively with Motif Peru, providing different kind of supports to them to run their different projects and programs. Entonces mencionaba que mis primeras visitas a Perú fueron básicamente para poder hacer un estudio general o una investigación general de cómo estaban llevando las cosas Motif, de en qué podíamos apoyar en cierto momento, porque en ese momento cuando yo entré en FEDI, básicamente mi trabajo era revisar qué comunidades existían, qué estaban haciendo con Bitcoin y qué podíamos hacer con ellos y de qué manera también ellos podían ayudarnos a mejorar la herramienta que es hoy en día FEDI. Entonces, visité algunas comunidades dentro de Perú, dentro de los programas de Motif. Mis primeras visitas fueron solamente a Quebrada Verde. La última fue a Cusco, que fue la más impresionante. Ahora traduzco esta parte que no hice en inglés. Y en Cusco, por ejemplo, una de las cosas más impactantes es darte cuenta de que hay mucha gente que tiene demasiadas carencias que a veces no están dentro de tu visión, ¿no? Incluyendo también el uso del español. Tuve que tener un traductor en esa visita, que fue Moisés, fue increíble. Franco, él es parte, Moisés es parte del equipo de Motif, y él me hizo el tour hacia Cusco y tradujo con las personas que no hablaban español. So what I mentioned in Spanish that I didn't say in English is that some of the visits that I did first to Motif Peru project was in Quebrada Verde, that is very close to Lima, so it's not that far from a big city. And it was very, very amazing what they are doing there. They even have a center for training and educational programs. But one of my last visits to Motif Peru was in Cusco. And in this place in Cusco, I realized that there are a lot of things that we as humans that live in cities are not aware of. And one of them was even the language, right? So that's also a very, very big barrier. And I needed a translator when I visit that place. Moises, that is an amazing guy that is actively working and taking care of the communities inside Cusco with Motif. And so this visit to Cusco was very made me open my eyes to very different kind of problematics. Amazing. Lorena, I want to give you a moment just to breathe. Please take a deep breath. And for the audience, we want to see some clapping emojis in the comments of this, please, because Lorena's job is very, very difficult, and she's doing an incredible job today. So thank you, Lorena, for all of that, and for the work that you've done and that you've done on the ground there. It's really, really inspiring. Amazing stuff. Let's move on to the next question. You mentioned this FEDI app, which I've heard something about. So let's talk a little bit about this. So this is to Franco and Lorena. We'll start with Franco. How are the Motif community members using FEDI? So we know that FEDI is a wallet. We know that FEDI is a communication tool. It has a communities feature. It's a very diverse app. It has many different utilities. How are most of the community members that Motif works with using the app? Frank menciona que ahora quiere hablar de una app llamada FEDI, de la que hemos escuchado, y esta app quiere preguntarnos a Franco y a mí, bueno, el primero con Franco, ¿cómo es que las comunidades dentro de Motif están utilizando FEDI? Porque es una herramienta que tiene diferentes aspectos de comunicación, billetera, diferentes herramientas. Entonces, quiero preguntarle a Franco cómo es que la están utilizando las comunidades dentro de Motif. Sí, justo cuando Lorena, para nosotros primero compartir de FEDI en las comunidades, primero Lore nos capacitó a nosotros como equipo para también saber qué es FEDI y así compartir con las comunidades.
Y Lorena también tuvo la oportunidad de capacitar en algunas comunidades de Lima y de provincia. En un inicio, FEDI para las personas, entendiendo que son en su gran mayoría personas adultas, mayores de edad, fue complicado por la diversificación de cosas que hay dentro del app de FEDI, ¿no? Porque no solamente funciona como una wallet, sino que es un sistema donde te permite entrar a mini apps para así hacer diversas cosas, ¿no? Entonces, eso fue la complicación en un inicio con las familias. Sin embargo, somos conscientes de que las personas que se esfuerzan, perdón. Gracias, Franco. To be able, for Motif to be able to actually share and train different communities inside their projects, I had to travel there and actually have the opportunity to train a Motif inside a team and training them inside Lima and other places surrounding Lima. And one of the most things that is challenging to actually using this kind of very complete tool is that most of the people that is participating inside Motif projects are adult people or people that is very old. So having a tool that has a lot of different diversity of things to use, like the mini apps, it could be a little bit complicated. Sigue, Franco, gracias. Oh, I think we might have to Mary, if we could unmute Franco. I think we might have the mute on him there. There we go, Franco. Yeah. Sin embargo, somos también conscientes de que cuando una persona se compromete en aprender, lo logra. Y eso pasó con las comunidades donde comenzaron a utilizar FEDI, porque lo vieron como una herramienta que te permite utilizar aplicativos como, por ejemplo, como Bitterfield, para que ellos puedan acceder a recarga de celulares y así pagar con Bitcoin diferentes necesidades diarias que ellos pueden tener. Y por sobre todo, donde llamó mucho más la atención, y coincido con Lorena, fue en las comunidades de Cusco, de Oguay y de Guayapata. Entendiendo y sabiendo que son dos comunidades no bancarizadas al 100%, porque no tienen acceso a bancos ni nada, fue un boom en esas dos comunidades, aún ellos sin hablar el español, porque ellos son hablante quechua o aymara, que es un dialecto peruano. Entonces, FEDI fue una oportunidad para ellos para tener acceso a dos cosas, innovación y tecnología, cosa que antes de Motif Perú y de FEDI no lo tenían para nada. Oh, I think we were just making sure. Yeah. Perfect. We got you, Lorena. Go for it. Yeah. Okay. Sorry. Yeah. What Franco is mentioning is that they are very aware of the capacities of the people that they are working with, and if there is a compromise to learn something new, they actually can do it. So what the communities are thinking about FEDI is that it's a tool that allows them to use even more tools to use Bitcoin and other different tools communication tools. Yeah, I was going to mention Bitrefill. Mini apps. Yeah, mini apps that could help them to do things that they couldn't before, right? Like top up a phone and buying other things. So one of the most shocking things that Franco mentioned is that one of the places where FEDI was a boom inside a community was in Guayapata and Oguay. That is, are two different communities that are very far away from Cusco, that are those places that I mentioned where they don't even speak Spanish sometimes. They speak Quechua and Saimara. And this app, FEDI,
has enabled them to actually get inside a financial system and brings innovation and technology to these communities. Franco, algo más or anything further, Franco? There, I had one follow-up question. Yep. No, sí, la verdad es que Fedi nos permitió conectar más con estas comunidades en Quebrada Verde, en Ancón en su momento, y en Oguay y Guayapata, ¿no? Siempre la gente está esperando que Lorena venga porque les gusta cómo enseña y cómo educa, pero la verdad es que Fedi ha sido un aliado estratégico que nos ha permitido conectar más con la realidad de las familias en estas comunidades, ¿no? Teniendo ellos beneficios que si utilizan Fedi para ciertas actividades diarias, Fedi les da una recompensa tanto al emprendedor como para la persona que está utilizando esta herramienta. That Fedi allowed them to actually connect even more with communities like Guayapata and Quebrada Verde. People there are expecting me to go back again sometime because they like the way that I taught them how to use Bitcoin. And they like the style of my approach to them. And Franco's mentioning that Fedi has been a very good strategical ally that allowed them to connect with these communities. And also what Franco mentioned is that people there are very glad to use Fedi. And I'm going to complete a little bit more about the information that Franco mentioned, because Fedi allows them to get not a prize, like recompensa, some sort of like a reward for something, like a reward and some other kind of earnings. And this is because a few months ago we run a pilot project that is called Fedi Agents, and during this project we help to stimulate local economy, providing local stores with Fedi tools, but also with some funds for them to be able to actually stimulate even more the usage of Bitcoin inside their communities. Voy a traducir a español lo que acabo de mencionar para completar un poco la información que comentó Franco sobre que las personas dentro de las comunidades les gusta Fedi también porque obtienen algunas recompensas al respecto. Y lo que mencionaba es que hace unos meses hicimos un proyecto piloto que yo espero que podamos lanzar en diferentes comunidades, en diferentes países, no solamente en Perú, que se llamó Fedi Agents o agentes de Fedi, que básicamente funciona para estimular de manera local la economía de un lugar, proviendo algunos fondos para que las tienditas locales puedan realizar diferentes dinámicas para poder estimular esta economía dentro de sus comunidades. Y otra cosa que se me olvidó en inglés, que ahorita voy a mencionar, es que estos agentes también funcionan como una especie de ayuda de rampa local para que la gente pueda tener mayor acceso a poder hacer este intercambio Bitcoin soles, en este caso soles Bitcoin. Y esto ayuda mucho porque ya no es tan centralizada este tipo como de servicio, de dinámica, sino que puede ser totalmente de una manera más local. What I have just mentioned in Spanish is that this Agents project is not only enabling to stimulate the local economy, but also is helping these local stores to actually be ramps for their local communities. So people could be even more, this kind of service and this kind of approach to Bitcoin can be even more closer to them. And they can use this kind of local ramps that are basically small stores around the corner to actually be able to change Bitcoin for soles and soles for Bitcoin. Amazing.
every time I learn more about what Motive does, and now with the addition of the tools that Fedi offers, it blows my mind. I have one last question for Lorena and for Franco. But I also want to say to the audience, to anyone who's listening, please feel free to leave a question underneath this live stream. We will be sure to make some time to take a few questions at the end of this. Please leave that question in English or in Spanish. So, por favor, tenemos espacio para preguntas en el fin de esta conversación, y inglés o español, por favor. En los comentarios. No me necesitabas. Sí, necesitaba mucho. Sí, pero sí. So, yes, please leave a comment for us, and we'll get to that in just a moment. So, last question, Franco and Lorena. So you work together frequently. I think that is apparent to the audience. And I want people to understand that. Maybe someone from a community around the world who wants to better understand how someone like Lorena, a community master for a continent, for Latin America, works with someone that's working with communities on the ground like Franco. So I want to both have you speak a little bit to that relationship, how frequently you speak, the type of work that you do together, if you don't mind. Frank nos pregunta a Franco y a mí, porque él se ha dado cuenta que trabajamos constantemente juntos. Entonces menciona cómo es que yo, que soy máster regional de Latinoamérica, trabajo con estas comunidades de forma local. Entonces dirige primero la pregunta hacia Franco. Vas, Franco. Sí, básicamente siempre hay una comunicación constante entre Lorena con el equipo de Motif Perú para realizar ciertas capacitaciones, porque al estar a distancia la cercanía es difícil, pero la tecnología nos une. Entonces las capacitaciones con Lore son cada cierto tiempo para estar preparados a los siguientes pasos que pueden venir para estas comunidades o para nuevas comunidades en donde puede existir la misma oportunidad o abrir nuevos proyectos que también están al pendiente de poder trabajar. Pero en las veces que hemos podido tener la cercanía con Lorena ha sido presencial o ha sido remota, y hemos estado en esa comunicación constantemente para realizar los nuevos avances que se pueden venir o que hemos tenido como a los agentes comunitarios. Just want to make sure we could hear Lorena properly. I'm sorry, Lorena, just 1 second. Don't mean to interrupt. It might. Again? There we go. Perfect. Yeah? I think we're good. Yeah. I'm sorry. No, you're good. So Franco is mentioning that there is a constant communication between them and me to provide different kind of trainings for different kind of aspects about Bitcoin and Fedi. These trainings are very constant and are from time to time, so they can be aware of what can they do inside their communities to open new opportunities and to give other kind of usage to Fedi app. These kind of training sessions are inside, visiting and traveling to Peru, or sometimes are even remotely by a call or a message just to follow up with them what we could do together. And they basically use these training sessions to be able to make these moves, to move forward with these communities to provide a more kind of usage of Bitcoin, like the program that I just mentioned about the Fedi agents. Amazing. ¿Contesto en español? Primero. I think Sí? Okay. I think we're okay there. Yeah. So I think we also have a few questions from the community that we can get to, and these will be directed either to Lorena or to Franco, depending on the question. So I'll read the questions out loud for those who might just be listening, not watching, and then Lorena, maybe you can translate them if they're in English. So first question here from the community.
Questions from the community. How has Bitcoin impacted the Motive community in Peru? So I might add a little bit to this question, saying maybe Franco has a particular story of how Bitcoin specifically helped one person or a family or someone in the community. I think that might be a little bit more powerful than speaking to this more broadly, if that's okay. Lorena, I'll have you translate first if you don't mind, though. Sí, Frank hizo la pregunta de la audiencia que cómo es que Motiv ha impactado dentro de la comunidad de Bitcoin en Perú, pero le gustaría llevar esta pregunta mucho más allá de eso y más bien preguntarle a Franco cómo es que ha impactado Motiv en general dentro de las comunidades, tal vez compartir alguna historia sobre alguna familia o alguna otra experiencia que hayan tenido dentro de las comunidades que están apoyando. Vas, Franco. Sí, brevemente, antes de pasar a la pregunta más personal y contar un testimonio, dos testimonios, actualmente en estos primeros 4 meses, Motiv Perú está atendiendo a más de 700 familias a nivel nacional con los diferentes programas que estamos llevando a cabo, tanto en la costa, en la tierra y en la selva, y con los nuevos proyectos como Eco Village, que lo estamos haciendo en la Amazonía. Yeah, I'm not muted. So briefly, before responding to the answer to the question that Frank just did, Franco wanted to mention that currently Motiv is helping about 700 families with the different programs that they are doing. They are running inside the communities at the coast, at the land, and on the forest, and they are right now building a project that is helping specifically in the Amazon. ¿Cuál era el nombre del programa del último que mencionaste, Franco? ¿Bio qué? Eco Village. Eco Village. Right? Eco Village. Yeah. Eco Village. Okay. Yeah. So Eco Village, from what I understand, that's like a project where I think it's also meant to design to attract tourists. So it's an ecologically sustainable village, like a model for a village that maybe Peru could, like a more environmentally friendly village that Peru might sort of replicate in other places as well. So yeah. Frank está mencionando que por lo que él entiende, este proyecto de Eco Village está destinado para también atraer más turismo a ciertas regiones y construir toda una villa, un barrio, una comunidad que viva junta en un espacio que sea mucho más amigable con el medio ambiente y sostenible a largo plazo. Sí, quiero comentarles la historia así breve de cómo Motiv no ha impactado únicamente a comunidades, sino las personas que viven dentro de las comunidades. Y es el caso de Sandra, en Quebrada Verde, uno de los lugares que Lorena ha tenido la oportunidad de visitar. Sandra, en el año aproximadamente 2020, fue estafada con la historia de que Bitcoin te va a hacer millonaria, te va a hacer multimillonaria, ¿no? Entonces, Sandra, al tener esa experiencia en un inicio, no quería saber nada ni de Motiv Perú y mucho menos de Bitcoin y cómo Bitcoin podía impactar en la educación, no solamente de ella, sino también en la educación de sus hijos, ¿no? Sin embargo, mientras iba pasando el tiempo, nosotros le dijimos, bueno, participa sin usar el Bitcoin en los programas y cuando te sientas segura y capaz de utilizarlo, lo haces. Lore. Franco is mentioning that he not just want to share stories about how Motiv is impacting communities, but also how actually these projects are impacting people. And he's telling a story about Sandra. Sandra lives inside one of the communities that Motiv is attending. So Sandra in 2020 was scammed. With Bitcoin, they told her that she would be rich very fast. She could turn to a millionaire using Fedi, and it was all a scam. So that experience made her reject right away the idea of using Bitcoin for education, for her children, and other usage that Fedi is doing, that Motiv is doing. So what Motiv did is that they told her that she
didn't need to actually use Bitcoin to participate in these projects because they totally understood why she was rejecting Bitcoin. So through the time, she started understanding what actually Bitcoin is, why Motif is using it, and started using it too. Amazing. Sí, I think hasta... Sorry. Franco, that's okay. Franco, tenemos otras preguntas. So we have other questions. So I think I want to make a little space. Pero Franco, si quieres, if you want, dos o tres oraciones más, maybe a few more sentences on the topic. That's okay, Franco? Sí, un año después aproximadamente se atrevió a poder experimentar con Bitcoin y hoy en día Sandra abrió las puertas de su casa para enseñar a la comunidad de Bitcoin, aparte que ella es una de las emprendedoras que utiliza Bitcoin en su comercio de venta de víveres y ella fue una de las personas que utilizó Fedi para ello y también ahora ella es profesora en el programa Emprendimiento de Motif Perú en el área de repostería y también está abierta a utilizar Bitcoin en las diferentes herramientas que ella tiene. So what happened is that 1 year later, after they met Sandra, Sandra started using Bitcoin, and right now she has even opened the gates of her house. Her house is an open place for Bitcoin community with Motif, and she's also using Bitcoin as a way of payment at her local business that is a small store. And she's also a teacher right now for the baking training sessions for entrepreneurs. And she's actively using Bitcoin right now. Amazing, amazing stuff. Truly, truly transformative. Really, really amazing. Let's go to the next question. Our producer, if you will. So what's Bitcoin adoption like in other communities in Latin America? Lorena, I think you might have to do double duties here. You might have to answer this one and then maybe translate the answer as well here. So this question is for Lorena. Okay, so what it looks like. I think that Bitcoin adoption inside Latin America, as the same as in other places in Global South, is driven by necessity. So when people has different necessities that the actual system cannot cover and actually rejects some people, Bitcoin is adopted. And one of the principal countries that had pushed the adoption all around the region has been Venezuela, for an example, where they had a very high rate of migration, and these people couldn't have a bank account wherever they arrived. So they started using Bitcoin for savings and also for sending money to their families. And this had spread all around Latin America, and is a very good example of how Latin America is a very has a community that is resourceful. You know, we try to fix things the way that we can and just make it work. So that's one of the best things that I found in Latin America, and that's why I love my region, because all the people inside this region want to fix things by their own, just the way that they can, and it works somehow. Mencionaba que cómo se ve la adopción en Latinoamérica en general. Comenté que generalmente la adopción en Latinoamérica está empujada por la necesidad. Y uno de los ejemplos más claros ha sido, por ejemplo, en un país, en Venezuela, porque ha tenido una de las tasas más altas de migración a nivel internacional, y a donde llegaban los migrantes no tenían la posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Entonces, esto ayudó a que ellos empezaran a utilizar Bitcoin tanto para ahorros, para resguardar el valor de manera local, como también para poder enviar dinero a sus familias que se quedaban dentro del país. Entonces, mencioné que Latinoamérica para mí es una región maravillosa, porque tenemos comunidades y somos personas que somos muy recursivas,
que básicamente utilizamos lo que está a nuestro alcance para arreglar las cosas de la manera en que podemos y que de alguna manera eso funciona. Entonces, por eso es que Latinoamérica es tan maravillosa. I agree. It is maravillosa. It is marvelous, Latin America. It's what the resourcefulness of the people. I love the way that you put it, Lorena. I think we have one more question and then a few compliments for both Lorena and Franco, if I'm not mistaken. So, what are the challenges you face while running a circular economy in Peru? So, I think I want to clarify here. So, the question is, what are the challenges? But Motive, if this wasn't made clear already, I think they actually work in about 14 circular economies across Peru, many of which, but the ones that they've helped establish. So let's talk about maybe the top one or two challenges with this, if you don't mind, Lorena. Frank menciona... Frank pregunta, ¿cuáles han sido los retos más grandes de Motiv en Perú? Pero quiere enfocar más la pregunta porque hasta ahora, a conocimiento de Frank, Motiv trabaja en 14 economías circulares que se han fundado en todo Perú. Entonces, quiere que nos concentremos solamente en una o dos de las top problemáticas que se han experimentado en algunas de estas comunidades. Sí, brevemente, una de los problemas grandes ha sido el tema de el tema del clima, ¿no? Cuando existen tormentas, lluvias fuertes, el acceso a la conectividad es cero, ¿no? Porque no hay energía eléctrica, básicamente, entonces no permite la carga de celulares, no permite que haya internet y todo eso, ¿no? Y lo segundo es el tema de la analfabetización que existe mucho en los lugares donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, esos dos problemas han sido una brecha muy grande que lo estamos logrando combatir hoy en día con los programas educativos que estamos implementando, evidentemente, porque no solo la atención es a niños, adolescentes, sino también a los adultos que no tienen una alfabetización. Entonces, el tema del clima, los desastres naturales que pueden existir y el tema de la educación fueron unas brechas o altos problemas en los cuales ya estamos logrando reducir el índice para seguir participando con ellos activamente. That one of the most challenging things inside Peru is the weather, because sometimes there are very big storms or the weather is very bad. So there is no electricity and no Wi-Fi. So basically they have no connectivity because they cannot charge their cell phones and they cannot use Wi-Fi. So that's one of the most challenging things, basically the access to be able to connect to the world. And also one of the principal challenges has been the illiteracy that is all around Peru. So people, when they cannot read and they cannot write, it's a very challenging situation when we are talking about education, because they cannot provide the same kind of materials that they would do in other kind of situations. Yeah, I appreciate that. And I really want to compliment Franco, not only how good of a human being you are, but the patience that you need to deal with that. I'm a former teacher, taught for 12 years, and it's very difficult sometimes when someone maybe doesn't have a certain level of literacy, like you just mentioned, Lorena, and like you mentioned, Franco, to still be patient with someone and to continue forward with your mission of empowering people, no matter what their educational level is. I'll let you translate that if you don't mind, Lorena. Frank le quiere dirigir unas palabras de admiración hacia Franco. Frank menciona que ser profesor siempre es todo un reto. Frank mismo es profesor, ha sido profesor, y menciona que a veces es todo un reto tener toda la paciencia de educación, sobre todo cuando algunos de los estudiantes no tienen el nivel suficiente como para poder avanzar con ciertos conocimientos. Entonces, le menciona a Franco que respeta mucho lo que hace y que lo admira mucho porque es un trabajo
bastante difícil. Duro. Duro. Yeah. Yeah. So thank you, Franco. I think we have a compliment or a few compliments from actually, I just got word that we have one more question. We'll have to answer this one quickly, partially because we want to not abuse Lorena anymore. We want to make sure she can let her brain rest after this. So one more question, and then I think a compliment from the audience. So let's go. Last question. In a world where some people, this is from Umi. Shout out to Umi, who's always tuning in. We appreciate you, Umi. In a world where some people are still apprehensive about Bitcoin, what are your main selling points to them that makes them go, aha, I need Bitcoin in my life? This is a great question. Lorena, if you wouldn't mind translating, and then Franco can maybe respond. En un mundo donde las personas son aprensivas o tienen cierto miedo de utilizar Bitcoin, ¿cuál es como la mejor manera en la que tú haces como este aproximamiento o esta aproximación a las personas? ¿Cuál es como el punto fuerte que les vendes, por así decirlo, para que ellos digan, ajá, yo necesito Bitcoin? Sí, una de las herramientas más fuertes que hemos podido coincidir en cada comunidad ha sido el acceso a la educación para sus hijos con los programas educativos que nosotros tenemos en cada comunidad, ¿no? Porque es muy distinto que yo entre y diga, necesitas Bitcoin en tu vida para que hagas esto, o preferimos decir, necesitas Bitcoin para que accedas a una educación clara, a una educación, a una mejor educación para tus hijos, mejores oportunidades para tu familia. Entonces, ¿cuál de las dos preguntas quisieses hacerte en tu vida? Y evidentemente la gente accede a que necesito Bitcoin para darle las oportunidades a mis hijos que yo en su momento no tuve. Entonces, esa pregunta nos las hicimos desde el inicio, desde el año 2020, sin embargo, el anhelo de que esa pregunta pueda ser respondida, vino ya con la productividad. Poco a poco, con esas ganas y con ese deseo de que la gente diga, ok, necesito Bitcoin, no para hacerme millonario, sino que necesito Bitcoin para educarme, para capacitarme y para empoderarme a mí, a mis hijos y a mi comunidad. What Franco is mentioning is that one of the main pushes that they use to help people to realize that they need Bitcoin are the educational programs that they are running. They incentivize the usage of Bitcoin to participate inside these programs. So people is not seeing Bitcoin as a way of getting rich faster or other kinds of things. They see a purpose in using Bitcoin. They see a way of using Bitcoin that will actually enable and provide their children with better education and to help them to achieve what they couldn't in their time. So basically the thing that they are doing is that they are providing a purpose about why to use Bitcoin, and then they realize that they actually really need to use Bitcoin beside participating in the programs that Motiv is running. Yeah. Beautifully stated. ¿Puedo agregar algo pequeñito? Algo please, cortito. Of course, muy por cortito. favor. Sí. Y eso acabo de recordar. Siempre en las comunidades decimos, Bitcoin no es la estrategia más clara para que hagas riqueza de inmediata. Bitcoin es una riqueza que te puede dar esperanza, que te puede dar oportunidad, que te puede educar y que tú puedes eso compartir y no quedarte con esa información únicamente para ti, sino que es una información de libertad para que puedas compartir con tu vecino, con tu vecina, con tu compañero del trabajo y demás. Okay, I will try to try to translate this as accurate as I can because I couldn't write down everything. But Franco mentioned that they try to approach Bitcoin not as a strategy to get rich,
but more like a tool that is already providing richness to people. And this value that Bitcoin is providing will help them to be even more than what they are currently are. And this will empower and provide the liberty that they need to actually grow and be the best version of themselves. I think that's a beautiful place to leave it. Thank you, Lorena. I think we have a few compliments or shout outs from the community if we want to post those up here. So amazing job, Lorena. I picked up some Spanish from this. Okay, profesora, la profesora. We need to start Spanish lessons daily. Let's go. Daily Spanish No. lessons. Yeah. We're going to make the Lorena mini app. Aprende español con Lorena. I think that's all. Franco, mucho respeto. Muchísimas gracias por su tiempo. Thank you so much for your time. Lorena, professional, incredibly professional, really, really amazing work. Yeah, truly, truly remarkable. To the audience, to everyone listening, I just want to say thank you. At Fedi, we're trying to create a bridge between what we do, the technology, and the world. And obviously, language is a part of that. We're not going to be able to translate every conversation and every piece of information, but where we can, we want to try to make that effort. So thank you. If you're a Spanish speaker, also listening in English, thank you for your patience. If you're an English speaker also listening in Spanish, thank you for your patience. I think it's really important that both English and Spanish speakers hear what someone like Franco and someone like Lorena has done on the ground and is doing on the ground in Peru. I'll leave it there with you for the last translation, Lorena, and then we'll wrap it up. You made this one harder. It was very long. So basically, what Frank mentioned is that Lorena, my English is okay. If you could do Spanish, that would be fantastic. Yeah. Lo que menciona Frank es que en Fedi tenemos esta preocupación por crear estos espacios para difundir el maravilloso trabajo que están haciendo comunidades, y no solamente en inglés. Consideramos que parte de acercar estas tecnologías de libertad y de lo que Fedi representa va más allá de la tecnología y de Bitcoin, sino que también va hacia el lenguaje, ¿no? Y aquí solamente para completar un poquito lo que acaba de decir Frank, Fedi tiene un montón de idiomas listados para que tú puedas utilizarla, porque justamente creemos que una de las partes más importantes es esta aproximación. Entonces, vamos a seguir creando estos espacios, no solamente para personas que son hablantes de inglés, sino también en español y seguramente en otros idiomas más. Y ya no recuerdo qué más dijiste, Frank, Perfecto. ¿Sí? Okay. Yeah. Muchísimas gracias por escuchar, everybody. Thank you so much for listening, everybody. This was an honor and a treat. Lorena, Franco, muchísimas gracias. Thank you so much for your time. And I want to say we'll do this again soon, but we won't, because we don't want to put Lorena through this again anytime soon. But seriously, applause for Lorena and Franco, and thank you to everybody for your time. Yeah. We will talk next week. We'll have a guest from India joining us, and I'll be here with Dea Resquita, our Southeast Asia Community Master. Again, muchísimas gracias, and hablamos pronto. Thank you again, and we'll talk soon.